नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम समाचार इंडिगो विमान संकटपूर्ण नै राज्यसभा तीव्र आलोचना। राज्यसभा सोमवार इंडिगो विमान संकट उपरे चर्चा होता बेले बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राम मोहन नायडू कहते जे व्यापार विमान बातिल घटना सरकार तदंत आरंभ करछि एवं आगामी दिन में अन्य विमान कंपनी पई यह एक सठिक उदाहरण स्थापन करने कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। मंत्री स्पष्ट करछन्ति जे एही संकट एएमएसएस सिस्टम त्रुटि नुहे बरं इंडिगो आभ्यंतरीण राष्ट्र परिचालन असंगत जगह होईछि। या सहित नायडू कहछन्ति नूतन एफडीटीएल नियम 1 नवेम्बर पूर्ण कार्य होइतिला। समस्त विमान कंपनी सुरक्षा विधि अनुसरण करथिबारु निर्देश दियाइथिबा बेले इंडिगो पूर्व आलोचना एही संकट संपर्क रे कौनसी उल्लेख न करथिला। नियम भंग किंबा अनुपालन हेले जेकोनसी संस्था उपरे कठोर कार्य निया जेबो बोली मंत्री कहबा सहित चेतावनी मध्ये देइ। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। राज्य किछि दिन हब शीतल लहरी जारी रही। कंधमाल जिलार सबुज सुंदर पहाड़ पर्वत घेरा उदयगिरी अंचल राज्यर सबुठार कम तापमात्रा शीतलतम सहर भाव परिगणित होता बेले राज्य पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार सोमवार उदयगिरी तापमात्रा 4.3 डिग्री थिबा बेले सेमिलीगुड़ा 4.6 डिग्री, फुलबाणी 7.2, झारसुगुड़ा 7.4, दारिंगबाड़ी 7.5 डिग्री, राउरकेला 7.6 डिग्री सर्वनिम्न तापमात्रा रही। सेहीपरि चिपिलीमा सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री थिबा बेले अनुगुल 8.8 डिग्री, किरई 8.9 डिग्री, भवानीपटना 9 डिग्री सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कराଯାଇଥିଲା। शीतल रक्षा पाइबा लोके निया जाड़ी बसुचंती एवं कामधंदा को जीवाकू श्रमिक मानक पई कष्टकर होई पड़िछि। आसंता 12 तारिख जाए राज्य में शीतल लहरी जारी रही बोली भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछन्ति। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मार्गदर्शन जारी होइछि। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पाई नुआ मार्गदर्शन जारी करछन्ति। योग्य कन्या को विवाह सहायता भाव में मोट 51,000 टंका दिया जिवो। एथिरे 35,000 टंका कन्या को व्यक्तिगत अकाउंट को पठा जिबा बेले 6,000 टंका विवाह व्यय पई खर्च हबो। या सहित 10,000 टंका सरकार उपहार अर्थात पाउंजी, चूड़ी, झुंटिया, बासन इत्यादि देवा सहित योजना 2025 रु 30 पर्यंत समस्त जिले में चालू रहिबो। एही योजना कन्यार बयस 18 रु 35 एवं बरर बयस 21 रु 35 वर्ष हेबा दरकार। बर कन्या उभय ओडिशा निवासी होइथिबा दरकार एवं गरीब परिवार अंतर्गत होइथिबा दरकार। प्रथम विवाह किंवा विधवा को पुनर्विवाह मध्ये एथिरे होइथिबा बेले गोटे परिवार मात्र जने एही लाभ उठाई परिबे। आवेदन गुड़िक फास्ट कम फास्ट सर्व भित्तिरे हेबो बोली कहजाइथिबा बेले लक्ष अधिक आवेदन हेले अग्रकारी, विधवा, भिन्नक्षम, पीवीटीजी, एसटी, एससी को दिया जिवो। या सहित स्वल्प आयकर परिवार को एथिरे सहायता मिलिबो। या सहित स्थानीय एनजीओ, सीबीओ और ट्रस्ट माध्यम रे गण विवाह प्रकार रे आयोजित हेबाकू जायथिबा बेले जिला कमिटी दस्तावेज जांच करी अनुदान देबो। विवाह मर्यादा पूर्ण भाव रे आयोजित हेबा दरकार बोली कहजाइछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। विधानसभा शिक्षकों आंदोलन प्रसंग मंत्री का कड़ा प्रतिक्रिया। विधानसभा रे गतकाली शिक्षक आंदोलन प्रसंग रे जोरदार भाव रे कथा उठिथिबा बेले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गृह उत्तर रखी कहते जे 6 तारिख शिक्षक संघ सह होइतिबा आलोचनार सकारात्मक थिला एवं समान आंदोलन रो हटिबार आश्वासन दैथिले, किंतु अन्य कहा प्रवचन रे एबे पुणी धारणा बसचंती। मंत्री को कहबा अनुसार सरकार शिक्षक समस्या समाधान प्रति सकारात्मक रहितिबा बेले दीर्घ दिन समस्या पूर्व सरकार बुझी नथिले। एही सरकार बुझिबाकू प्रस्तुत होइतिबा बेले ठीका नियुक्ति आगामी दिन रे दिया जेबो नाही। आंदोलन न करी सरकार ऊपर विश्वास करंतु बोली मंत्री अनुरोध करछंती। सेहीपरि राज्य 314टी आदर्श विद्यालय शिक्षक प्रतिवाद करने सहित संघर प्रमुख दाबी मध्य रही अभ्यास कर्मचारी सरकार मान्यता देवा, यूनिफॉर्म कैडर मान्यता देवा, शारीरिक शिक्षा, संगीत और कंप्यूटर शिक्षकों को समान काम को समान दरमा 4,600 ग्रेड्स प्रदान करा और प्रत्येक आदर्श विद्यालय रे ओडिया, हिंदी, संस्कृत विषय पई पीजीटी पदवी सृष्टि करबा। या सहित प्रत्येक विद्यालय रे साइंस कर्म्स भली आर्टिस्टिक खलिबा रही मानकर दाबी। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। सीएम अभियोग प्रकोष्ठ रे होइथिबा अभियोगर 91% होइछि समाधान। 1.5 वर्ष रे मुख्यमंत्री 13,358 अभियोग ग्रहण करथिबा बेले सेथिरु 12,432 अभियोगर समाधान होइछि। बाकी अभियोग जटिल थिबारु विभागीय तर्जमा कराଯାଉଛି एवं गतकाली गृहर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर देई एही कथा कहिसेंती। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे।
ତେଜୁଛି MB-26ର ରାଖେଲଗୁଡ଼ା କଡ଼ି। ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। MB-26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। MB-26 ଗାଁରେ ଘର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସଙ୍କ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୋଡ଼ାଜଳା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଲଗୁଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 60% ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାଲିକ। ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 15,774ରୁ 9,503 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 6,261 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,135 ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ 5,003 ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ 5,248 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OPSଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ରାଜଗଙ୍ଗାପୁର ଲଞ୍ଜିବେରେନାର ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତ ମୃତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଉରକେଲାର RGHର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତା ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ରାଜଗଙ୍ଗାପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରୀ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 12% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, ଜାରି ହେଲା ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ। ଉତ୍ତର ତଟରେ 7.2 ତୀବ୍ରର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଓମୋରି, ହୋନ୍ସୁ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ହକଲାଡୋ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକା ପରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସୁନାମି ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଓମୋରି ସହରର ହଟଲାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାୟା ତକାଇତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିରାପତ୍ତାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି।